नमस्कार जय जगन्नाथ ओंकार एजुकेशन चैनल को आपन को स्वागत। आज आम तृतीय क्लस्टर्स लेवल मीटिंग जे 6/9/2025 सेप्टेम्बर मास होगाक जाऊँगी तार रिजोल्यूशन किपर लिखा से विषय आम जाना। एठी देखंतु तारीख दि जाइए रिजोल्यूशन भी लिखा जाइए क्लस्टर ना लिखिदेवे ब्लॉक ना लिखिदेवे। अद्यता 6/9/2025 शनिवार पूर्वाह्न 10 घटिका समय डेस्क क्लस्टर सीआरसीसी श्रीयुक्त डेस्क अध्यक्षतार डेस्क विद्यालय परिसर में क्लस्टर स्तरीय क्लस्टर अधीनस्थ समस्त विद्यालयर प्रधान शिक्षक एवं एफएलएन शिक्षक शिक्षयित्री मानक नहीं थर्ड एमसीएम बा तृतीय क्लस्टर लेवल मीटिंग अनुष्ठित होता। यह बैठकर मुख्य उद्देश्य थिला तृतीय क्लस्टर स्तरीय आलोच्य विषयगुड़िक प्रधान शिक्षक और एफएलएन शिक्षक शिक्षयित्री को अवगत करवा। डायरेक्टर ऑफ टीचर एजुकेशन एंड एससीईआरटी ओडिशा भुवनेश्वर को पत्र संख्या 5390 डेटेड 3/8/2025 निर्देशनामा अनुसार आम क्लस्टर तरफ यह बैठक आयोजन कर आलोच्य विषयगुड़िक निम्न प्रदत्त। विषय 1 स्वागत एवं कार्यसूची सूचना प्रदान। प्रथमे डेस्क क्लस्टर सीआरसीसी महाशय बैठक में उपस्थित समस्त शिक्षक और शिक्षयित्री मानक स्वागत जनाइथिले एवं बैठकर कार्यक्रम संबंध में सम्यक सूचना प्रदान करथिले। विषय 2 पूर्व बैठक विषय वस्तुर आलोचना। सीआरसी महोदय उपस्थित शिक्षक शिक्षयित्री मानक अगस्ट मासरे क्लस्टर स्तरीय बैठक में जो विषयगुड़िक आलोचना करा जाइथिला प्रश्न करथिले। केउं विषयगुड़िक आलोचना करा जाइथिला प्रश्न करथिले। उपस्थित शिक्षक शिक्षयित्री माने गोटे गोटे करी विषयगुड़िक मन पकाई उत्तर प्रदान करथिले। सीआरसीसी महोदय उक्त विषयगुड़िक ब्लैकबोर्डे लिखिथिले। विषय 3 सेप्टेम्बर मासर शैक्षिक कैलेंडर। यही संबंध में सीआरसीसी सार शिशु बाटिकारु तृतीय श्रेणी पर्यंत शिक्षण कार्य और पाठ्य खसड़ा गुड़िक उपस्थापन करथिले। यही शिक्षण कार्य गुड़िक भल भाव गूगल ड्राइव रे एक लिंक को स्मार्ट बोर्ड प्रदर्शित करी बुझाइथिले। शिक्षक माने निज निज खातार उक्त विषयगुड़िक लिखि रखिथिले। सेगुड़िक हेउची शिशु बाटिका बौद्धिक विकास अच्छी कार्य संख्या 38 39 40। भाषागत विकास अच्छी कार्य संख्या 41 42 43। शारीरिक विकास पाई कार्य संख्या 44 45। भाषा ज्ञान पाई गल्प हाथी और चढ़ई। संख्या ज्ञान पाई सुनर धारणा गप नाच गीत। प्रथम श्रेणी पाई विद्या प्रवेश रही कार्यपुस्तिका 73 ରୁ 80। पाठ्यपुस्तक हस खेल रही पाठ 3 4 5। गणित हस खेल बही रही पाठ 3 4 5 से रही 1 ରୁ 9 संख्या मध्य गणना संख्या सुनर धारणा एवं गल्प बही रही हाथी और चढ़ई। द्वितीय श्रेणी हस खुशी भाषा बही रही पाठ 8 सुंदर आम घर। पाठ 9 रंभा नुआ जगह देखिला। पाठ 10 गाँ बुला। पाठ 11 एकतार फल। पाठ 12 बेंगुली करुची कें कटर। गणित खेल पाठ 6 कहा स्थान केउठी। पाठ 7 मिश्रण करिबा। पाठ 8 फेड़ाण करिबा। पाठ 9 सुन जोड़िबा और सुन फेड़िबा। तृतीय श्रेणी रही भाषा रे पाठ 7 तुम परी छोट पिलाटीए। पाठ 8 सबु सुंदर। भाषा कार्यपुस्तिकार रही पाठ 61 ରୁ पाठ 78। गणित मजारू रही पाठ 7 स्थान जानिबा। पाठ 8 किए बेसी किए कम। गणित कार्यपुस्तिकार रही सप्ताह 15 ରୁ सप्ताह 18। आउ एठी रही विज्ञान अजांक विचार बदलिला। आमरी शासन आमरी हाथे। अदालत एटा रही सामाजिक। तापरे विज्ञान रही उद्भिदर श्रेणी विभाग पशुपक्षींकर खाद्याभास। तापरे विषय रही शिक्षकों द्वारा बहुश्रेणी पाठ टीका और शिक्षकों गतिविधि योजना प्रस्तुति और उपस्थापन। यही कार्य सीआरसीसी समस्त शिक्षक शिक्षयित्री मानक 4टी दल विभक्त करथिले।
ସେଥିରୁ 1 ନମ୍ବର ଓ 3 ନମ୍ବର ଦଳ ଭାଷା ଏବଂ 2 ନମ୍ବର 4 ନମ୍ବର ଦଳ ସଂଖ୍ୟାଗାନର ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସର ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଆଧାରିତ ପାଠ ଟୀକା ଓ ଶିକ୍ଷଣ ଗତିବିଧି ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସିଆର୍ସିସି ଓ ଅନ୍ୟ ଦଳର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ କରତାଳି ଦେଇ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନର ବିରତି ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା ସିଆର୍ସିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ତାପରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପରେ ପୁଣି ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ବିଷୟ 5 ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଦର୍ଶନ ଓ ଆଲୋଚନା। ସିଆର୍ସିସିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ବୈଠକ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟର ଭୌତିକ, ଶୈକ୍ଷିକ ପରିବେଶ, ଶିଶୁ ବାଟିକା, ଶ୍ରେଣୀଗୃହ, TLM କର୍ଣ୍ଣର ଆଦି ବୁଲି ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ବୈଠକ ଗୃହରେ ସିଆର୍ସିସିଙ୍କୁ ଟିପ୍ପଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସିଆର୍ସିସି ସର୍ବଶେଷରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ କି ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଦର୍ଶନ ସମୟରେ କେଉଁ ଦିଗଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଓ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଭଲ ଲାଗିଲା କୁହନ୍ତୁ। ଶିକ୍ଷକମାନେ ନିଜ ନିଜର ମତାମତ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ବିଷୟ 6 ଶିକ୍ଷଣ ସୋପାନ ରେଜିଷ୍ଟର। ସିଆର୍ସିସି ମହାଶୟ ବୈଠକରେ ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଶିକ୍ଷଣ ସୋପାନ ରେଜିଷ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖାଇ ପ୍ରତି ପିଲାର ଆଚିଭମେଣ୍ଟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କିପରି ରେଜିଷ୍ଟରରେ ଭାଷା ଜ୍ଞାନ ଓ ସଂଖ୍ୟାଗାନର ଦକ୍ଷତାକୁ ଭିତ୍ତି କରି କଲର ଦେବେ ଏବଂ ସଂକଳନ ଫର୍ଦ୍ଦରେ କ'ଣ କିପରି ଲେଖି ରେଜିଷ୍ଟର ପୂରଣ କରିବେ ବୁଝାଇ କହିଥିଲେ। ବିଷୟ 7 ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଆଧାରିତ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସିଆର୍ସିସି ମହାଶୟ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ, ସ୍କୋୟାର କାଉଣ୍ଟର ଓ 10 ଆଧାର ବ୍ଲକକୁ ନେଇ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ଗଣିତ ପାଠ ଗୁଣନୀୟକ, ଗୁଣିତକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କିପରି କରିବା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝାଇ କହିଥିଲେ। ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ବିଷୟ 8 ସମସ୍ତ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନିପୁଣ ସପ୍ତାହ। ଥାର୍ଡ଼ କ୍ଲଷ୍ଟର ସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଓ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଥମିକ FLN ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସିଆର୍ସିସି ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲେ କି ସମସ୍ତ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 8 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ 12 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିପୁଣ ସପ୍ତାହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସଂଖ୍ୟାଗାନ ପାଇଁ 2 ଦିନ, 8 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ 9, ମୌଳିକ ସ୍ୱାକ୍ଷର ପାଇଁ 2 ଦିନ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 10ରୁ 11, ଅଭିଭାବକଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ପାଇଁ 1 ଦିନ 12 ତାରିଖ। ଏହି ନିପୁଣ ସପ୍ତାହର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ ନିମନ୍ତେ ପୂର୍ବରୁ ଆବଶ୍ୟକ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ବିଷୟ 9 ସଂକ୍ଷେପଣ। ସିଆର୍ସିସି ମହାଶୟ ବୈଠକରେ 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। 1 ଆଜିର ବୈଠକରେ କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ନମ୍ବର 2 ଏହି ଆଲୋଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ନମ୍ବର 3 ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା କଥାକୁ ଆପଣମାନେ ନିଜ ନିଜ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ତର ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଆସିଥିବା ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସିଆର୍ସିସି ଉକ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ରେକର୍ଡ କରି ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଦର୍ଶନ ସମୟରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ତଦାରଖ କରିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ସର୍ବଶେଷରେ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ସହ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସର କ୍ଲଷ୍ଟର ସ୍ତରୀୟ ବୈଠକକୁ ସିଆର୍ସି ଡେସ୍ ମହୋଦୟ ସମାପ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଇଏ ଥିଲା ଆମର ଥାର୍ଡ଼ MCMର ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍। ଆଉ ଡେରି କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି, ଫଟାଫଟ ପେନ୍ ଆଉ ଖାତା ଖୋଲନ୍ତୁ, ବିବରଣୀଟିକୁ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ।